अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान की बरक़ात और इसके शरीफ मसाइल में खुशामदीद। आपका मेज़बान जुनैद अतीक। पिछले प्रोग्राम में हमने अलामा साहब से जाना था कि बीमार हो और किस नौइयत का हो, यानी जो मरीज़ है उस पर रोज़े के क्या अहकाम हैं, यानी कब रोज़े पे फ़िदिया फ़र्ज़ होता है और कब कज़ा होती है। इसके मुतालिक तमाम आप उस वीडियो में देख सकते हैं सवालात और जवाब। अब हम ये जानेंगे कि मुसाफिर के लिए रोज़े के क्या शरई अहकामात हैं, यानी कितना सफ़र हो तो रोज़ा माफ़ होता है। ऐसी तमाम तरह जो मालूमात है उसके लिए हम रुजू करते हैं अल्लामा जमशेद अली सईदी साहब। इब्राहिम जी, जो आपने सवाल किया कि मुसाफिर के रोज़े की शरई हैसियत क्या है, तो इसके मुताल्लिक़ मैं सूरह बकरा की रोशनी में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। फरमाया कि जो तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो वो रोज़ों को दूसरे दिनों में पूरा कर ले। यानी माह रमज़ान मुबारक में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके रोज़े की जो शरई हैसियत थी वो जैसा आपने बताया नाज़रीन को कि वो हमने पिछली वीडियो के अंदर अर्ज़ किया। और अब चूँकि मुसाफिर के मुताल्लिक़ बात है तो उस पर गुफ्तगू करते हैं कि फरमाया अगर कोई मुसाफिर हो जाए रोज़ों के अंदर माह रमज़ान मुबारक में तो वो रोज़े ना रखे बल्कि उनकी क़ज़ा कर ले। अब ये तो कुरान मजीद ने रुख्सत दी है मुसाफिर को। अब ये जो आपने सवाल किया कि कितने सफ़र का मुसाफिर होगा, यानी कितनी मुसाफत तय करेगा तो वो मुसाफिर कहलाएगा, उसके मुताल्लिक़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ जो शरई सफ़र है या शरई मुसाफत जो शरीयत ने बयान की, जैसे पुराने जो 57 मील बताए जाते हैं, आज उसको 57 मील को अगर किलोमीटर के अंदर लाएं तो वो ग़ालिबन 92 किलोमीटर बनते हैं। तो इतना अगर कोई सफ़र करे तो इतने सफ़र करने वाले पर शरीयत ने रोज़े की रुख्सत दी है और उसको ये सहूलत दी है कि वो रोज़ा ना रखे और इसको दूसरे दिनों में पूरा कर ले। नमाज भी इतने किलोमीटर 92 किलोमीटर पर जाके कसर होती है। जी, नमाज के लिए भी यही हुक्म है कसर का कि अगर कसर नमाज पढ़नी होगी तो तब भी वो 92 यानी 92 किलोमीटर की मुसाफत तय करने पर होगी। अब इसके बारे में उलमा ने इसकी कुरान मजीद की तफसीर के अंदर ये बयान किया है कि मुसाफिर को इख्तियार है कि वो सफ़र के दौरान रोज़ा रख ले तब भी ठीक है, अगर रोज़ा छोड़ता है तब भी ठीक है। अगर रोज़ा छोड़ता है तो उसकी क़ज़ा करेगा। तो इसके लिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि कुन्ना नुसाफिरु मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान मुबारक में सफ़र किया करते थे। तो हम में से कुछ रोज़ा रख लेते और कुछ रोज़ा ना रखते। तो जो रोज़ा रखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनकी नकीर करते, जो रोज़ा ना रखते ना उनको कुछ कहते, यानी दोनों बराबर हैं। इसी तरह एक और रवायत है जामिया तिरमिज़ी के अंदर ही कि सहाबी अर्ज़ करता है कि साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम फी सफ़र, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र के रोज़े के बारे में पूछा गया, यानी हालत सफ़र में रोज़ा रखना कैसा है, इसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन शिअता फसुम व इन शिअता फअफ्तिर। फरमाया अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले, अगर चाहे तो इफ्तार कर ले, ना रख। इसी तरह एक और जामिया तिरमिज़ी की ही रिवायत है कि फरमाया कि मन वाजदा कुव्वतन, जो कोई बंदा ताकत रखता हो, फसामा फहसन, उसके लिए रोज़ा रखना अच्छा है। और मन वाजदा दाफन, जो कमज़ोरी रखता हो यानी जो कमज़ोर हो, तो फ़ाफ्तरा फहसन, उसको रोज़ा छोड़ना उसके लिए बेहतर है।
تو یہ تھی مسافر کی صورتحال جو شریعت نے مسافر کو اختیار دیا ہے۔ ادھر یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ ایک بندہ ایئر کنڈیشنر کار میں 192 کلومیٹر سفر طے کر رہا ہے، ایک بندہ پیدل یا سائیکل یا بائک پہ، یعنی وہ مشکل میں سفر طے کر رہا ہے کوئی، تو اس میں کوئی ہے تفریق کی سیم ہے ان کے لیے حکم؟ جی، شریعت نے اس کے اندر کوئی تفریق نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں بیان کیا۔ مسافر مسافر ہی ہے، وہ چاہے ایک لوکل عام ٹرانسپورٹ پہ سفر کرے یا کوئی اسپیشل اے سی والی ایئر کنڈیشن اعلیٰ کوالٹی کی گاڑی پہ سفر کرے، چاہے وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرے، مسافر مسافر ہی ہے۔ جو یہ شرعی مسافر بن جائے گا اس کے لیے شریعت نے یہ رخصت اس کو دی ہے۔ لیکن اگر آگے یہ سارے جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، اس کی روشنی میں، تو اس کے آخر میں جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اگر رامدی سہولت ہے تو اچھا سفر ہے، بندہ کہتا ہے سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی رکھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، انہیں اپنے اوپر جبر کرنے کا کوئی حکم نہیں کیا، اس سے آسانی ہے دین میں ہر طرح۔ آگے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ علامہ صاحب، ایک یہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شرعی مسافر نہیں ہے، یعنی وہ 57 مائلز یا 92 کلومیٹر مسافر اس نے طے نہیں کی، لیکن وہ ہے مسافر ہے، یعنی 30-35 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ہے اور سحری کا وقت ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ پانی سے روزہ رکھے یا اسے بھی کسی طرح کی کوئی شوٹ ہے؟ جی، اس کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ یہ مسافر نہیں، اور مسافر کی تعریف میں نے عرض کر دی ہے، جو شرعی کلومیٹر کی مسافت جس نے کرنا ہو وہ مسافر شرعی کہلائے گا۔ اب چونکہ یہ اتنی مسافت کا اہل نہیں، تو چونکہ یہ مقیم ہے تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اب رہی بات سحری کرنے کی یا نہ کرنے کی، سحری کا کھانا میسر ہونے کی یا نہ ہونے کی، اس کا روزے کی فرضیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ روزے کے لیے سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے، روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، چاہے سحری کہ اس کو میسر ہو کھانے کے لیے یا نہ۔ جی ناظرین، آج ہم نے وہ تمام مسائل جانے جو روزے کے مسافر کے لیے تھے۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔